Guys, matagal na lato-lato. Tapos, meron na sa manok na pula na, lato-lato manok. Tapos, San Pedro na manok. Tapos, gusto mo matagal at walang tinginan. Matatalo ko ba yung manok na lato-lato? Sandali. Inom muna ako neto, guys. 3, 2, 1. Sandali nga. Sumasabit kasi, guys. 3, 2, 1. 5 minutes later. Masarap yung tindang tuyo doon sa kabilang tayo. Gusto guys na ito, mag-subscribe muna kayo.